Close on the heels of exposed by activist Mariano Ferrao and Ponda local John Mascarenas on house numbers to ghost structures in Old Goa, a group of concerned citizens have demanded the panchayat to immediately revoke the house numbers. Addressing reporters in Panjim on Monday, Old Goa local Glenn Cabral informed that there are around 4 structures currently existing, but the house numbers to 21 structures have been given. The panchayat should immediately conduct inspection of the property and revoke the house number where structures do not exist, Cabral said. While pointing out that the action should be initiated before any actual structure crops up, Cabral further said the properties have been registered under names of Christian saints like Saint Francis Xavier and Saint Michael, but in reality the owners are from outside Goa. There is a plan to hoodwink the Goans that these firms belong to Goans, but that is not the case as non-Goans are partners in the firm. Cabral said further. Cabral informed that the properties come under the 300-meter zone of St. Cajetan Church and any construction cannot be allowed to come up. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. This is a containers. So a containers dorpaची गरज कित्याक येयली? So means basically हे container धरून फाल्यां they want to construct that things. आणि कंटेनरचे वयर पयस जाल्यार हांगा चुट्टां उडयलेली आहा टू गिव इट लूक लायक इट इज अ हावस म्हणून तुमी गुगलान पळय जाल्यार चुट्टां पळयतले म्हणजे घर म्हणटले कोणी ही कंपनीज खंय रजिस्टर आतां हे नांवां सांगलां सेंट फ्रांसीस रजिस्टर्ड इट इज रजिस्टर्ड इन ओल्ड गोवा श्वेता स्टेट्स म्हणून आहा तेंची 3 नांवां ती ओल्ड गोवा सर्वे हावस नंबर 59D59 रजिस्टर्ड जाल्ली आहा तशें तेंची आनी जायते नांवां आसा तांचे नांवार जायती कंपनी आहा बट दे आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली म्हाका दिसता ही सगळी शेअर कंपनी आणि हे एक व्हडले इलिगल एक्चुअली 18 पासून हिंगा इन्वेस्टेड करूंक जाय कित्याक इतले फॉल्स कंपनी रजिस्टर्ड जाल्ले आहा मे बी साम तेंचे मॅलिफाईड इंटेंशन आसतलें फाल्यां आनी भोव करून ते अशी सांतांची नांवां घेवन आपल्याची इलिगलिटीज लिपोवपाक सोदता एवरी टायम तुमी पंचायतीचो इश्यू येता तुमी म्हणटा पंचायतीचें एक्शन घेवचें पंचायत तुमचें आयकना अशें कितें ना सी आतां हे हावस नंबर दिल्ले लॉंग बॅक हे आतां थोडे आतां म्हणटा 2008 दिल्ले 2012 दिल्ले सो आतां ते टायमार म्हणटाले पंचायत आमकां खबर नासलें आतां तेंकां इन्वेस्टिगेट करून कशें दिल्ले ते आनी फाटीं तुमचो आनी एक इश्यू आशिल्लो तुमी माउंट मॅरी ते कितें जालो तो इश्यू सद्याक आजुनूय कांय तरी गोवोरमेंटाचे तेजेर आतां वन ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसलो तो आमचो रिजनल बाब एम एल ए तेणें आपले लेटर बरयलें आसा सेइंग दॅट ही डजंट वॉन्ट दॅट प्रोजेक्ट टील नाव अजून गोवोरमेंटान कांय एक्टिव्ह करूं ना कांयच करूं ना आमकां कांय इन्फॉर्म केल्लें ना इफ दे आर गोईंग हेड वी आर गोईंग हेड आर्किओलॉजी हॅज नॉट गिवन देम परमिशन एनीथिंग आमी इनफॅक्ट आमी मेळिल्ले स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ताणें सांगलां ताणें कांय परमिशन दिवना तांचे कडेन तें कांय अजून येवना सो दे हॅव नॉट अप्रोच स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आनी तांणी इवन इफ दे अप्रोच he told me that they are not going to give permission to that. तुम्ही पयलो आसलो ओल्ड गोवा नासतना घरान क्रिएट जाता सो अशेंच एक इलिगल बंगलो ते ग्राउंड +1 नासतना पेडणेचे घरान दाखयलेले सिमिलर केस हिंगा आतां 21 हावस नंबर आहा तितून 4 एज पर द सर्वे प्लॅन स्ट्रक्चर्स आहा उरलेले घराच ना पूण ते असेसमेंट रजिस्टर पळय जाल्यार इट इज पळय जाल्यार ग्राउंड +1 स्ट्रक्चर्स तिका नासतना ते ग्राउंड +1 आहा सेकेंडली हे सगळे तेंचे लिपोवपाक लागून तेणी सांतांची नांवां घेतल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर स्टेट कंपनी प्रायवेट लिमिटेड सेंट मायकल स्टेट प्रायवेट लिमिटेड हे कित्याक सो तुमी आमची सांतांची नांवां बदनाम करूंक सोदता आनी आमचें गोंय विकूंक सोदता सो हें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय सी हे आमचे रिलिजियस सेंटिमेंटूय हट करता सी भायलो मनीस तुमी पयल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पळय जाल्यार तेजे कुलजीत सिंग बक्षी अमर सिंग बक्षी आनी अजय कुमार गुप्ता हे येवन आमची गोंयची सांतांची नांवां आमच्या देवाचें नांव घेवन हे आपल्याची इलिगलिटी स्टॉप लिपोवपाक लागून ही कारणां हें करता कारणीभूत हें करता आमचें सो आतां दुसरें म्हणटा तें आतां जी एरिया दाखयता दॅट इज नॉट द इश्यू इश्यू इज नॉट अबाउट टेकिंग द सेम गोस्ट हावजीस सांगता स्ट्रक्चर गोस्ट हावजीस सी आतां ही पळय जाल्यार हिंगातली स्ट्रक्चर्स आहा आनी ही पळय जाल्यार इट इज प्रोटेक्टेड एएसआय प्रोटेक्टेड आनी वर्ल्ड हेरिटेज सायट सेंट कॅजेटन कॅनवेट हेच्या 300 मिटर जो रेग्युलेटेड झोन आहा तितून पडटा ती पार्ट ऑफ दॅट प्रॉपर्टी थोडीशी भायर पडटा सो हितून पळय जाल्यार हे सायडीन CRZ आहा CRZ वायलेशन आहा दोनूय आतां सेंट्रल लॉज वायलेटेड आहा A similar case of old Goa illegal bungalows asil but here there is a still scope before that construction करचे पयलीं पंचायत should strike down the house numbers which are not there which are not construction which are not existing over there चारूच घर आहा चारूच घरांची जर उरलेले हावस नंबर कॅन्सल करा नाल्यार सिमिलर केस अशें बंगले जाला तशें थिंगा जातलें थिंगाय तो पेडणेचे नाल्यार आनी खंयचें घर हाडून दाखयतलो सेइंग दॅट आपूण हावस टॅक्स भरता इतली आपल्याक एरिया मेळची म्हणून
कंप्लेन केला पंचायतीन सांगला इन्स्पेक्शन करता म्हणून सांगला, पूण अजून म्हाका ऑफिशियली येवना प्लस हांवें इन्फॉर्म ASIक कंप्लेन केल्ली आहा, म्हणजे कंप्लेनान हांवें ASIक मेन्शन केल्ली आहा, डायरेक्टर पंचायतीक इन्फॉर्म केल्ली आहा. सो दॅट तुम्ही बेगीनचे बेगीन एक्शन घ्या आणि बेगीनचे बेगीन हे हाऊस नंबर कॅन्सल करा आणि आफ्टर दॅट तुम्ही फायंड आउट करा नंबर क्वेश्चन गेला आणि यू फायल वन FIR इन ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन.